ବି ପର କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ମାଘ ମାସ 19 ଦିନ, ଶନିବାର, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥି, ଯାହା ଦିବା 1:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ରାତ୍ରି 11:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୀନ ରାଶିକୁ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 6:24 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅପରାହ୍ନ 5:33। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ଅଗ୍ନି କୋଣରେ, ଯାହା ଦିବା 1:45 ପରେ ନୈಋତ୍ୟ କୋଣକୁ ଯୁଗ୍ନି ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ରାତ୍ରି 11:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହୁଛି, ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଯାହା ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ 1 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି ବଂଶ ହାନି ସହିତ କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି। ଆଜି ତୃତୀୟା ଓ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ପୁଟୁଳ, ତତ୍ସହିତ ମୂଳା ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ବରଦା ଗଣେଶ ପୂଜା, ଯାହାକି ଗଣେଶ ପୂଜା ଯୋଉ ଭଳିଆ କରାଯାଏ ଏହା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଳିଆ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ବରଦା ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଲେ ବିଶେଷ କରି ଗଣେଶଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ତେବେ ଯାହାକି 7 ମାସ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ, ଯାହା ଦିବା 9:08 ଦିବା 10:32 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁ କାଳ ଯୁଗ। ସେହିଭଳି ଆଜିର ବାର ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 2:15 ଦିବା 3:51 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାର ବେଳା। ତେଣୁ ଏହି ରାହୁ କାଳ ଏବଂ ବାର ବେଳା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 10:33 ଯାହାକି 1:37 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 11:05 ରାତ୍ରି 1:30 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ କିଛି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ସହିତ ନିଜର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଯାହାକି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଯଦି ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି
मेष राशि व्यक्ति दाम्पत्य सुख प्राप्त युग रहुछि एवं आपणकर परिवार संपर्क सहित भल संपर्क रहिबो। आज मेष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य जदि करुथिबे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण युग रहुछि जहाँ आपणक राशि चक्र जणा पड़ुछि। तत्सहित अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई आज उत्तम युग होई पारे मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 4, भाग्य रंग रहुछि जहा कि धूसर रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य आपणकर सफलता आडको अग्रगति करिवो। आपणकर भाग्य पूर्ण साथ दउथिबारु निजर अवांछित कार्य मध्य पूर्ण होबार अनेक चांस रहुछि। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज कर्म क्षेत्र रे आगो को बढ़िबा सहित निजर पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य संपूर्ण करिवे। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति निजर कैरियर दृष्टि देखिले शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज पूर्ण शुभ युग रहिछि जहा कि इंटरव्यू किबा एग्जाम थिबो सेथिरे भल कृत कार्य करिवे। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज चाकरी संबंध रे कार्य जो माने करूछंती निश्चित आपणकर कार्य कौशल देखि अन्य माने आपणको प्रशंसा करिवे निश्चित जहा आपणकर राशि चक्र जणा पड़ु। तेबे आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा के प्रेम दुनिया रे आपणकर सर्व संपर्क स्नेह भरा रहिबो। निजर मन भितरु बहुत आनंदित हेबे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि पारिवारिक संपर्क स्वच्छ एवं जहा कि निज भितर भल मधुर वार्तालाप करिवार सुजोग रहिबो। समस्त परिवार वर्गक सहित हस खुशी दिन कटिबो। तेबे आज वृष राशि व्यक्ति जहा कि राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिवा सहित व्यापार वाणिज्य जो माने जड़ित थिबे निज इच्छा अनुसार अर्थ आज जहा कि खर्च करिवे। तत्सहित आज अर्थ मध्य संचय करिवे। तेबे व्यापार वाणिज्य रे मध्य अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग देबो। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि भाग्य संख्या रहिछि 2, भाग्य रंग रहुछि जहा कि नील रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 65% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई विशेष भल दिन होई न पारे बा आपण को इच्छा अनुसार कौनसी कार्य करि न पारंती। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु जहा आपण को पई भल हेबो। आज मिथुन राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र टिके चाप सृष्टि होई पारे, तेणु निजकु संयमत सहकारे निजर कार्य करंतु बा धैर्य रखंतु जहा आपण को पई भल हेबो। आज मिथुन राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को जड़ित अछंती समाने निश्चित शांत भाव रे कार्य करंतु एवं कार्य त्रुटि होबार अनेक चांस रहुछि। तेणु ध्यान पूर्वक कार्य करले समस्त कार्य सफलता आडको अग्रगति करिवो। आज धनु राशि व्यक्तिंकर जहा कि राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर टिके प्रतिष्ठा हानि होई पारे एवं शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज विशेष शुभ फल प्रदान न करि पारे ग्रह माने। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे मधुरता टिके कमी जाई पारे एवं पारिवारिक संपर्क भीतर टिके कलह युक्त एड होई पारे। तेणु यहा प्रति मिथुन राशि व्यक्ति ध्यान पूर्वक सचेतन रुहंतु। आज मिथुन राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक करंतु कारण अर्थजनित कारोबार रे आपण को क्षति सामना करिबा को पड़ी पारे। तेणु यहा प्रति निश्चित मिथुन राशि व्यक्ति सचेतन हेले आपण को पई लाभ हेबो। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण मानसिक अशांति एवं पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ता आज अनेक प्रकार द्वंद्व बा शारीरिक समस्या भीतर आपण जड़ित होई पारंती। तेणु मिथुन राशि व्यक्ति यहा प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 3, भाग्य रंग रहुछि जहा कि बैगणी रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 25% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह मध्यम धरणर युक्त रहुछि। तेणु समस्त कार्य ध्यान पूर्वक कार्य करंतु एवं ध्यान पूर्वक जदि कर्कट राशि व्यक्ति कार्य करिवे
ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କିଛି କଥା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଷ୍ଟ କରିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତିପୂରଣର ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ସାଥ ଦଉଛି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିୟୋଜିତ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକାଂଶରେ ସଫଳତା ଦେବ, ଆଉ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ରାଜନୈତିକର ଅସ୍ଥିରତା ଜାହିର କରିପାରେ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଛି ମତାନ୍ତର ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆଗେଇବେ, ତତ୍ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ସମାପ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଅନେକ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟ ଦିନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତେବେ ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିସିସନ ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯାହାକି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଟେନସନ ବଢି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଭୁଲ ଭଟକା ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମତଭେଦ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଲୋନ କାହା ପାଖରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ ବା କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫଳାଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିବ ନାହିଁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଯୁଗ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭିତରେ କିଛି ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି ବା କିଛି କଥା କଟାକୁଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ବାକ୍ତୁଣ୍ଡକୁ ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଅର୍ଥଜନିତ ଖରାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ,
विशेष करी अर्थजनित निष्पत्ति ठारू आज दूरता अवलंबन करंतु एवं तत्सहित अनावश्यक खर्च ठारू निजको दूरता अवलंबन करिले बिछारा राशि व्यक्ति उत्तम दिन होई पारे। आज बिछारा राशि व्यक्ति किंतु विवाह जनित किछि कथावार्ता आज आपनक पई शुभयुग होई पारे बा कोनोसी विवाह जनित प्रस्ताव आज आपनक पई उत्तम दिन होई पारे। आज बिछारा राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रही पारंती, कोनोसी स्वास्थ्य समस्या आपनकर रहिबो नाही। आज बिछारा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 9, भाग्य रंग रहुछि जहा कि हळदिया रंग एवं ग्रह माने आपनको आज 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य को आपनको ध्यान पूर्वक करबा को पड़िबो। अनेक क्षेत्र रे आपनकर चाप सृष्टि होई पारे एवं कार्य गुडी को अनावश्यक कार्य ठारू दूरता अवलंबन करंतु, मन को स्थिरता आनिबा पई चेष्टा करंतु। जदि धनु राशि व्यक्ति मानसिक स्थिरता आसु नाही तेबे आपण निश्चित संगीत शुणंतु किंबा आध्यात्मिक कार्य रे निजको नियोजित करंतु। देखिबे दिनटी आपणकर हस खुशी सुखरे दिन कटिबो। आज धनु राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे अनेक चाप आसी पारे जहा पई आपण विब्रत होई पारंती। तेणु निश्चित निजर कर्म प्रति सचेतन रुहंतु एवं धनु राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर आज भूल बुझामणा जुगु आपणको अनेक विभ्रांत बा चाप सृष्टि हेबो एवं मानसिक स्तर रे आपणकर प्रतिष्ठा हानि हेबो। तेणु धनु राशि व्यक्ति यहाँ प्रति सचेतन रहिबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज शुभ जुग होई न पारे। आज पाठ पढ़ा पढ़ी रे आपणकर अवहेला युक्त रही पारे। आज धनु राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे किछि मतभेद रही पारे। निज भितरे मधुर वार्तालाप हबार अनेक चांस रहुछि, किंतु मधुर वार्तालाप भितरे मध्य आपणकर कटु कथा आरंभ होई जाय पारे। तेणु यहाँ प्रति ध्यान दियंतु धनु राशि व्यक्ति। आज धनु राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संबंध भल न रही पारे, तेणु निश्चित यहाँ प्रति सचेतन रुहंतु। आज धनु राशि व्यक्तिंकर अर्थ कारोबार रे निश्चित निजर अर्थ काहाकु दियंतु नाही किबा काहाठु आनंतु नाही। जहा आपणक पई भल हेबो व्यापार वाणिज्य करुथिले निश्चित सचेतन सहकारे करंतु एवं निजर बुद्धि संपूर्ण भावे प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करंतु जहा आपणक पई भल हेबो। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज अवांछित खर्च किछि करंतु नाही जहा आपणक पई भल हेबो। आज धनु राशि व्यक्तिंकर निजर परिवार वर्गक स्वास्थ्य नै आपण अधिक समय चिंतित रही पारंती किंबा आपणकर निजर मध्य स्वास्थ्य समस्या भितर जड़ित होई पारंती, जहा कि थंडा जनित समस्या आपनको अधिक विभ्रांत कष्ट देई पारे। तेणु धनु राशि व्यक्ति यहाँ प्रति सचेतन रुहंतु। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण कमला रंग यूज करि पारिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई कर्म क्षेत्र रे अनेक संभावना रहुछि बा शुभ जुग रहुछि। तेबे शुभ जुग भितरे मध्य केतेक अंश अशुभ जुग भितरे आपण जड़ित होई जाई पारंती। तेणु मकर राशि व्यक्ति ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आज नियंतु नाही जहा आपणक पई भल हेबो। आज मकर राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को आपण धीर स्थिर करंतु, मन को स्थिरता सहकारे करंतु जहा आपणकर समस्त कार्य शुभ फल हेबो। तेबे मन जदि अस्थिरता होउची आपण टिके संगीत शुणंतु, तेबे मकर राशि व्यक्ति मानसिक स्थिति मध्य भल हेबो एवं कार्य प्रति निश्चित उत्साह बढ़िबो। आज मकर राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिवार अनेक चांस रही पारे। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई किछि शुभ जुग परिस्थिति बनै पारे। तत्सहित आज मकर राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे निज भितर किछि वाद विवाद सृष्टि होबार चांस रहउछि, तेणु एहा प्रति ध्यान दियंतु। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संपर्क भितर आपण किछि कथावार्ता बेले संयमता निहाती आवश्यकता रहिछि एवं आपण आवश्यक स्थले चुप रहिले आपणकर कौनसी परिवार वर्गक सहित मतभेद देखा देबो नाही बा जुक्ति तर्क हबो नाही बा कलह हेबो नाही। आज मकर राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार जदि करूछंती ध्यान पूर्वक करंतु। देखिबे जदि ध्यान सहकारे निजर व्यापार वाणिज्य करिवे कोउथिरे आपण क्षति सहिबाकू पड़िबो नाही, किंतु सचेतन निश्चित रहंतु। जदि टिके असचेतन हेबे तेबे आपण व्यापार रे घाटा सहिबाकू पड़िबो।
आज मकर राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 7, भाग्य रंग रहुची जहा कि सबुज रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 55% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज निजर प्रत्येक कार्य दक्षता सहकारे निजर कार्य को सफलता शीर्ष रे पहुंची पारंती। आपणकर कार्य कौशल अनेक को दृष्टि आकर्षण करि पारे कुंभ राशि व्यक्ति। आज कुंभ राशि व्यक्ति आपणक अंतर भीतर कार्य गुडी को निश्चित आपणकर समर्थ अनेक सफलता प्राप्त करि पारंती एवं आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारे कुंभ राशि व्यक्ति, जहा पई आपण आनंदित एवं समस्त आपणक प्रशंसा करिवार सुयोग पाई पारंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र में शुभ युग रहिबा सहित चाकरी संबंध कार्य गुड़िक उत्साह आनंद एवं संपूर्ण शुभ युग परिस्थिति बनैबो। आज इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे निश्चित कृत कार्य करिवार अनेक चांस रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर चाप सृष्टि होई पारे, जहा पई आपण मानसिक स्थिति अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहा कि प्रेम संबंध रे निजर मधुर वार्तालाप जुगु आपण अनेक क्षेत्र रे जहा कि निजर कथावार्ता भितर मध्य आपणकर प्रेम भल सृष्टि हेबो एवं निज भितर संपर्क क्षेत्र रे जहा कि किछि विवाह जनित कथावार्ता मध्य आज आलोचना चक्र रे आसी पारे, जहा आपणको राशि चक्र जना पडुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क स्थिर रहिबो, कौनसी मतभेद देखा देबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 5, भाग्य रंग रहुछि आपण मिश्रित कला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक इच्छा अनुसार कार्य हेबो नाही। आपण जो कार्य इच्छा करुथिबे ताहा उल्टा होई पारे, अर्थात से कार्य न हेई भी पारे बा आपण को कार्य आज पूर्ण करिबा भारी कष्टकर होई पारे, अनेक चाप सृष्टि होई पारे, मानसिक स्थिति आपणकर स्थिरता न होई पारे। तेणु मीन राशि व्यक्ति ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु। कर्म क्षेत्र रे अनेक चाप सृष्टि हेबो, तत्सहित दैनंदिन कर्म क्षेत्र रे मध्ये अस्थिरता रहिबो एवं चाकरी संबंध रे जो माने कार्य करूछंती मीन राशि व्यक्ति अनेक विफलता सामना करिवे एवं कार्य रे त्रुटि मध्ये होई पारे। कारण आज मीन राशि व्यक्तिंकर घात चंद्र युग रहुची, तेणु मीन राशि व्यक्ति यहाँ प्रति सचेतन रुहंतु। आज मीन राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे निज भितरे निजर किछि कथा को नै जुक्ति तर्क कथा कटकटी हबार अनेक चांस रहउछि। तेणु यहाँ प्रति ध्यान दियंतु एवं पारिवारिक संपर्क स्थिरता आनिबा पई चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले चुप रुहंतु, देखिबे आपनकर परिवार समस्या हबो नाही। आज मीन राशि व्यक्ति जहा के राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे अनेक चाप आसीबो, जहा पई आपण विभ्रांत होई पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आदु उत्तम युग होई न पारे, आपणकर पाठ पढ़ा पढ़े अवहेला युक्त होई पारे। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि व्यापार वाणिज्य रे आपण अनावश्यक खर्च ठारू दूरता अवलंबन करंतु, कौनसी रिस्कफुल कार्य करंतु नाही। किंबा आज जदि आवश्यक नाही बिजनेस किछि नूतन करिया पई चाहुचंदी, आज से दिनटे बंद रखंतु, जहा आपणको पई भलो हेबो। तबे जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करूचंती निश्चित सचेतन सहकारे व्यापार वाणिज्य करंतु, ताहा आपणको पई भलो हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले अनेक क्षेत्र रे आपणकर स्वास्थ्य समस्या रही पारे, जहा पई आपण अनेक चिंतित रही पारंती। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6, भाग्य रंग रहुछि जहा कि धला रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 20% साथ दउचंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।